دلیل کامران میں سب کو مشمال تھا جیلانی کامران زبان چھنہ موضوع ماجہِ زیب کٲشِر زبان یا ماجہِ زیب سانہِ ماجہِ زیب رول باقٕے رول تہٕ یہِ سوٗن یہِ کُنہِ ہَسا سانہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ سرکٲرۍ سرپرستی آسہِ اَسہِ پَزِ یِمن ژَرِ پوٚت کَرُن میون کوشش چھُ میونُے فِکرو نظر ییٚلہِ آراستہٕ گوٚو تَمہِ پَتہٕ ٲس نہٕ کٔشیٖرِ منٛز کٕہٕنۍ مُنظم لِسٲنی تحریٖک بٔلکہِ لفظ تحریٖک اوس نہٕ لِسٲنیاتَس سۭتۍ جوڑنہٕ یِوان چھٔکرٲوِتھ ٲسۍ تارک مال یِم أکِس جایہِ صُبحن یِمن سومبرن کَرٕنۍ پَتہٕ مقصدٕچ اکھ یکجہتی پٲدٕ کَرٕنۍ پَتہٕ مقصدچہِ یکجہتی مُطابق اَکہِ منزلُک تعیُن کَرُن پَتہٕ اَکیُک کاروانُک ترتیٖب دِتھ تَتھ منزلَس کُن پَکُن یہِ ٲس تہٕ واریاہ بٔڑ کَتھا اکھ وٕنکٮ۪نَس چھُ سہل باسان کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ فِضا تنظیٖم سٲزی ہُنٛد ییٚتنَس نہٕ آسٕنۍ گژھِ تَتنَس تہِ چھِ تنظیٖم آسان تِمن دۄہن اوس نہٕ تنظیٖم سٲزی ہُنٛد یوٗت فِضا کینٛہہ بہرحال تِم سٲری عظیٖم اِنسان یِمو یہِ سفر شروٗع کوٚر تہٕ تِم سٲری اِنسان یِمو یہِ پَتہٕ مُختلِف دورن منٛز پَکنووُکھ تہٕ یِم وٕنکٮ۪نَس تَتھ سٲرسٕے اَمانتَس رٲچھ کٔرِتھ چھِ یِمن سارنٕے ہُنٛد شُکریہ یِمن گژھِ اللہ تعالیٰ بجت چھَس کٲشِر تہٕ کٲشِر چھےٚ میٛٲنۍ ماجہِ زیب اَسہِ سارنٕے پَزِ کٲشُر بولنَس منٛز فخر محسوٗس کَرُن یہِ چھُ میون ڈٮ۪کہٕ بجر کہِ مےٚ آو موقعہٕ دِنہٕ یہِ سیشن کنڈکٹ کرنُک یَتھ زن موضوٗع چھُ ماجہِ زیو تہٕ خواتیٖنن ہُنٛد رول تہٕ یہِ اعزاز آو مےٚ دِنہٕ یِم زن میٲنۍ محترم وۄستاد محمد امیٖن بٹ صٲب تِہنٛدِ طرفہٕ آو مےٚ یہِ اعزاز دِنہٕ باعث دراصل یور یِنُک مقصد اوس مےٚ بدل مگر تِمو سمجھس بہٕ اتھ لایق کہِ بہٕ یِمہٕ یوٚتتھ تہٕ بہٕ کرٕ یہِ سیشن کنڈکٹ تمہِ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ییٚمہِ سیشنٕچ کرو أسۍ وٕنکیٚنس شروعات یتھ اندر وٕنکیٚنس تِم خواتیٖن بِہِتھ چھِ سٹیجس پٮ۪ٹھ یِمو زن کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد منٛز بوٚڑ بار رول ادا کوٚر چاہے سُہ فِکشن ٲسِنۍ چاہے سُہ نان فِکشن ٲسِنۍ کٲشرِ زبٲنۍ سۭتۍ لوے پھوٚے تہٕ تمہِ پتہٕ سۄ برونٛہہ پکناوٕنۍ اتھ سۄ اکھ انٹرنیشنل یۄس ونان چھِ پہچان دِنۍ تتھ منٛز چھُ یِہُنٛد بوٚڑ بارٕ رول اسہِ سۭتۍ چھِ گۄڈٕنیتھ دِمہٕ بہٕ ساروی کھۄتہٕ یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ دعوت تِم کرن پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اظہار مشہوٗر و معروٗف براڈکاسٹر شاعرہ رخسانہ جمیل صاحبہ کہ یُس اَسہِ آو یہِ دامنس منٛز ترٛاونہٕ یہِ کوٚنٛڈ
پوشہِ بدلہٕ تہٕ سُہ کوٚڑ دٕنہٕ بہٕ ییٚتھی گۄڈٕ تہٕ زبٲنۍ ہٕنٛز اہمیت پٮ۪ٹھ سپُد واریاہ ذِکر وٕنۍ بیٚیہِ یِم زبٲنۍ ہٕنٛدۍ سٲنۍ شُرۍ صاف تہٕ صحیح کٲشُر أسۍ چھِ ماجہِ تِم چھِ وۄنۍ انگریزی بولان زیادٕ کٔشیٖرِ منٛز بِہِتھ چھُ اَسہِ شاید باسان زِ اگر أسۍ کٲشُر بولو أسۍ گژھو کم پایہِ تہٕ لوٗکھ ما سونٛچن اَسہِ چھُنہٕ انگریز تگٲنی مگر کٔشیٖرِ نٮ۪بر نیٖرِتھ چھُ اَسہِ باسان زِ کٲشرِس کۭژاہ چھےٚ کٲشرِچ ضروٗرت بالکل تیٖژ ییٖژاہ انگریزس انگریزی زبانہِ ہٕنٛز ضروٗرت چھےٚ اگر أسۍ وٕچھون اکھ انگریز ییٚمِس نہٕ انگریزی تگان آسہِ تہٕ صرف آسٮ۪س اردوٗ تہٕ پنجٲبۍ تگان کیٛاہ تۄہہِ باسیٛا عجوٗبہٕ سُہ عجوٗبہٕ چھُ سانہِ زبٲنۍ تہٕ سانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن گوٚمُت یوٚتانۍ نہٕ أسۍ کٲشِرۍ پٲنۍ پانس کٲشرِ سگ دِمو تہٕ شیرو سنبھالو پانے أسۍ اتھ زبانہِ اڈٕ کجر کڑو توٚتام کتہِ نیرِ اتھ یہِ اڈٕ کجر سکوٗل شرارت ماجہِ أمِس اوس اکھ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ اوٚنمُت یوٗتاہ بوٚڑ بچہِ 5-8 وُہُر مگر میانہِ بابی ووٚن دوٚپُن نہ یہِ ترٛاوُن سکوٗل گۄڈنٮ۪تھ چھِ اگر یہِ اَسہِ اَن پڑھ روزِ یہِ ترٛووُکھ سکوٗل موج ٲس نا پرٛانہِ پُلسہِ ہٕنٛز تٔمِس کھوٚت شرارت بٔڑ لیڈی آیہِ أمِس وۄنۍ رچھنہٕ خٲطرٕ وٕچھِو تُہۍ محاورٕ کیٛاہ ووٚن ماجہِ زُنت أنِکھ مِنت مٔنگِتھ کھوتن ترٲوٕکھ ژاٹہٕ حل بہٕ تہٕ میٲنۍ بیٚنہِ چھِ بِہِتھ مےٚ دوٚپُس ییٚمۍ کیٛاہ ووٚن أمۍ اوٚن جل جل پٮ۪ن تہٕ تھوٚوُن لیکھِتھ وٕچھِو اَتھ کۭتیاہ وَرٕ چھِ نیران کھۄتہِ چھِ نیران زُنت أنِکھ یِم محاورٕ ٲسۍ تِمن ماجٮ۪ن یاد اگر آز تہِ کٲنٛسہِ یاد آسہِ تٔمِس پزِ یہِ بٲگراوُن رٔژھرِتھ تھاوُن بیٚیہِ دۄہ اوس کیٛاہ تھام زُنت أنِکھ مِنت مٔنگِتھ کھوتن ترٲوٕکھ ژاٹہٕ حال یہِ ووٚن میانہِ ماجہِ أسۍ ٲسۍ تھاوان یکدم لیکھِتھ أسۍ ٲسۍ دپان نہ یہِ راوِ أمسٕے سۭتۍ دوٚپُن اکہِ دۄہ کیٛاہ تھام کِہیٖنۍ زُکوٗمٕنۍ گبر ژور سٮ۪ٹھاہ کتھ بلد تُلن کوہہِ کاوہس ژۄپور انٛد ود رِفت دوٚپُن ییٚمۍ کیٛاہ ووٚن یہِ مےٚ دوٚپُس مےٚ کوٚر رٔیٖس صٲبس فون مےٚ زُکوٗم کُس حظ اوس دوٚپُن ژٕ کیٛازِ چھکھ پرٛژھان مےٚ اوس آز حظ ووت مدرسے ٲسۍ آجی ونان آجی حظ ووٚن یِتھ کٔنۍ دوٚپُن اہنُو رُستُم سۄرابس منٛز چھُ پہلوان اکھ وٕچھِو کتہِ ٲس سۄ ٲس ٹُو د پویِنٹ أتی یِم تِم نفر روٗدۍ نہٕ اَسہِ توٚگ نہٕ رٕژھراوُن مگر اگر وٕنکٮ۪ن تہِ کٲنٛسہِ چھُ تِمن پزِ تھاوُن لیکھِتھ پکناوُن برٛونٛہہ اگر اتھ کِتابہِ تُہۍ دِیِو 4 بہٕ دِمہٕ 4 یِتھے کٔنۍ بنہِ ونوُن ووٚنُن اکہِ دۄہ مےٚ چھُ ونوُن واریاہ میں اپنے جذبات کو روک نہیں پاتا اس کی دال یہ پانی نا ہمدرد بہن کھا بروٹ گئی تمہ سات تمن بت شر لگان پتہ ممکن کن سات سہ اظہار اشفیر کس صورتس مز کن جائے کنس شعر کس صورتس مز کن جائے کنس افسان کس صورتس مز یتھ محفل صدر کرنس ڈاکٹر شکیل احمد رومشو صاحب گۄڈنیٚتھ کر بہٕ ییٚمہِ ایوان کہِ طرفہٕ یِمن مُبارک زِ اہنٛدسٕے قیادتس منٛز آو اِسلامِک یونیورسٹی منٛز حبہٕ خاتوٗن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ آز ییٚلہِ اَسہِ ییٚمہِ سیشنہٕ خٲطرٕ یِمن چھُ اِنتہٲیی مصروٗف یِمن ٲس 2:30 بجے کشمیٖر یونیورسٹی منٛز کیٛاہ تام اہم میٖٹِنٛگ پتہٕ ٹریفِک جیم اَتہِ سون سنگرامٕچ کیٛاہ تام اوس کیٛاہ تام ایکسِڈنٹ گوٚمُت تَمہِ موٗجوٗب تہِ گٔے تہٕ اَسہِ چھِ بڑٕ بدمٕزگی پنٕنۍ ییٚتہِ اَسہِ دوست خاص ایاز حسن موٗن صٲب تِم چھِ تَتہِ بس ڈی یِمن سۭتۍ کٲم کران تِمن کٔر مےٚ دامنس تھاونہٕ دوٚپُن میں تو آپ کا دامن پکڑ سکتا ہوں آپ میری طرف سے تِہُنٛد یہِ جسچر یُس تِمو حبہٕ خاتوٗنی ہُنٛد یہِ ہسا کیٛاہ چھِ ونان چیر قٲیِم کوٚر اور اَسہِ چھِ وۄمید زِ اِنشاء اللہ رحمان یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز ییٚلہِ یہِ شعبہٕ کٲم کرِ یِژھے ہِش کانفرنسہٕ آسن اِسلامِک یونیورسٹی ہٕنٛدِ روٹیٖن کامہِ منٛز کمراز مراز سری نگر پونچھ راجوری جوٚم ڈوڈا بٔدرواہ کشتواڑ پٮ۪ٹھ یِن کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛدۍ ژُکۍ تہٕ تتھ عظیٖم علمہٕ کِس استانس منٛز کرن بیٚیہِ اکہِ پھِرِ اِعادٕ امیُک کتہِ ووٚن زِ اَسہِ چھِ پنٕنۍ پرزنت زندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ زبان تِتھے پٲٹھۍ زندٕ تھاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ لل ماجہِ ہٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ أزیُک تامتھ سانیو ماجیو تہٕ بیٚنیو زندٕ تھٲو یِتھ پٲٹھۍ دُدرِش سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ أزکِس دمس تام سانیو شٲعرو ادیٖبو تہٕ اُستادو زندٕ تھٲو
اور انشاءاللہ یہ ازوکی اجلاس یہ ایوان امہ کتھ نشاندہی کران حالانکہ اس بشیر دادا سوئی تشریف فرما آج سے 30 سال پہلے ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا سہ نفر اس باقی ات قابل آسہ مے چھُ باسان بہ چھُس تیوتاہ قابل امہ ایوارڈ خاطر کی مے کر یمن گزارش جنرل سیکرٹری صٲبس تہ ووٚن مےٚ پتہٕ یی سیم کیازکہ ییٚتہِ چھِ واریاہ تیٖتیاہ لُکھ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛدۍ فروغ خٲطرٕ کٲم کران یِم گمنام چھِ یِم برونٛہہ کُن اننٕچ چھِ ضروٗرت میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ مگر یِمو دوٚپ نہ امیُک انتخاب چھُ سپدیومُت بیاکھ پتہٕ چھُ یہِ تہِ کہِ تقریٖباً آسن نہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ تہِ تقریٖباً یِمن فنٛکشنن منٛز وٕچھمُت پٔتمیو 4-5 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تیلگانی صٲبن ووٚن اکھ اصل کتھ کہِ یِم چھِنہٕ تھوکس منٛز ایوارڈ دِوان کِہیٖنۍ مےٚ چھِ وٕنیُک تام واریاہ ایوارڈ رٔٹمٕتۍ بچپن پٮ۪ٹھے اوسُس بہٕ ایوارڈ رٹان وۄنۍ چھنہٕ مےٚ حقیٖقتن گرِ جاے تہِ کینٛہہ بہٕ چھُس اکھ غریٖب انسان اکھ جاے تہِ ہیوٚکُس نہٕ بہٕ بہتر بنٲیِتھ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا تِم ایوارڈ ڈسپلے کٔرِتھ تتھ لگہِ وٕنہِ ٹایم تہٕ وۄنۍ اوسُس نہٕ بہٕ رٹان کِہیٖنۍ مےٚ کٔر واریاہ سوشل ورک خاص طور سے ایفارسٹریشنس پٮ۪ٹھ واریاہو آرگنایزیشنو کوٚر میون ناو منتخب مگر مےٚ دوٚپُکھ امہِ خٲطرٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ایوارڈ رٔٹِتھ کِہیٖنۍ اگر بہٕ امہِ چیٖز خٲطرٕ ایوارڈ رٹہٕ تِمن کیٛاہ وَنہٕ بہٕ یِم مےٚ سۭتۍ والنٹیرلی کٲم چھِ کران تمیُک مطلب گوٚو یِم باقٕے سٲری کٲم چھِ کران بہٕ چھُس امہِ خٲطرٕ ایوارڈ رٹان تہٕ امہِ ورٲے کووِڈس منٛز یا باقین جاین وٕچھ مےٚ اڑیو اورے سرٹِفکیٹ سوزمٕژ اڑٮ۪ن جاین وٕچھ مےٚ میون ناو تہِ نِوٕز پیپرن منٛز کھوٚتمُت کہِ ایوارڈ رٹُن ییٚلہِ زن بیٚیہِ گوٚمُت اوس نہٕ کینٛہہ بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ بہٕ اوسُس بایکاٹس پٮ۪ٹھ یا پروٹیسٹس پٮ۪ٹھ بلکہِ یُس یِمو اکھ لفظ استعمال کوٚر کہِ تھوکس منٛز یِم ایوارڈ آیہِ دِنہٕ پتہٕ چھُنہٕ تتھ سُہ ویکار تتھ سُہ وزن روزان تتھ ایوارڈس کِہیٖنۍ مگر ییٚمِچ یُس ادبی مرکز کمرازٕچ یہِ وَنہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ کہِ یہِ چھِ آرگنایزیشن بلکہِ چھِ یہِ تحریٖک اتھ تحریٖکس وٲتۍ 2 بٔڑۍ نۄقصان اکھ گوٚو ڈاکٹر شجاعت بخاری صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن مغفرت دوٚیِم ڈاکٹر عزیز ہاجری صٲب ریٖسنٹلی تِم ٲسۍ تِم شخصیت یِم ہر جایہِ ٲسۍ دَوان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لاسٹس خبر مےٚ چھِ پتہ کہِ ٹایمٕچ چھِ تھوڑا سا قٲد مگر ڈاکٹر شجاعت بخاری صٲب یِم ٲسۍ نہٕ صرف اکھ قداور صحافی کینٛہہ بلکہِ یِم ٲسۍ سماجی ؤرکر اکھ مےٚ چھُ یاد ماہ رمضان اوس یُس لاسٹس اَسہِ بہٕ تِمن سمکھیاس أسۍ ٲسۍ اتھ ڈرگ اتھ ایڈکشنس پٮ۪ٹھ کیازِ ڈرگ ایڈکشن اوس بڑیومُت وۄنۍ اوس اَسہِ أمِس ہیلتھ منسٹرس نِش گژھُن سیکرٹریٹ اوس ماہ رمضان اوس بہٕ وَنہٕ تِم کہِ یوٗتاہ قد اوس تِمن مگر تِم کۭتیاہ صابر ٲسۍ تِم کۭتیاہ حلیٖم ٲسۍ سیکرٹریٹس منٛز اوس اَسہِ ہیلتھ منسٹرس سمکھُن شاید ٲسۍ بالی بھگت تمہِ وِزِ ہیلتھ منسٹر اتہِ ٲس کُرسی اکٕے أسۍ ٲسۍ دۄنوے کھڑا شجاعت صٲبن دوٚپ نہ أڑۍ ہٕنٛدۍ بیٚہہ ژٕ اَجہِ ہٕنٛدۍ بیٚہمہٕ بہٕ أکسٕے کُرسی سُہ اوس لاسٹ مُلاقات بہٕ اوسُس تِمن اکثر گژھان ایز پُلٹِکل اینلسٹ چاہے تِمن سۭتۍ ٲس آسان کتھ کرٕنۍ مگر یہِ ٲسۍ أسۍ گٔمٕتۍ اکہِ آرگنایزیشنہِ طرفہٕ یہِ وَننہِ کہِ ییٚتہِ چھُ ڈرگ ایڈکشن واریاہ زیادٕ اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ قابوٗ یُن تراونہٕ وۄنۍ یُس مےٚ یہِ ایوارڈ پتہٕ وٕنکیٚنس دِنہٕ آو یِتھ کٔنن یِمو ٲدۍ فرمو کہ راہی صاحب نے کہا کہ گیان پیٹھ ایوارڈ سے بڑا ایوارڈ ان کو جب ملا تو وہ انہوں نے سمجھا یُس یتھ آرگنایزیشنہِ ہٕنٛدِ طرفہٕ آو دِنہٕ بہٕ چھُس یہِ سمجھان کہِ یہِ چھُ میانہِ کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ایوارڈ کیازِ کٲشُر چھِ اَسہِ مادری زبان اتھ چھُ اَسہِ پوچھر دیُن اکثر چھِ لُکھ وَنان ییٚتہِ ووٚن یِمو کہِ اَڑکٔچ زبان مےٚ باسان اَڑکٔچ زبان تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ ڈِسکریج کَرٕنۍ کِہینۍ یَتھ زمانَس منٛز شُکُر چھُ کہِ اَڑکٔچ زبانہِ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ کٲشِر لفظ یِوان اِستعمال کرنہٕ اکھ مِنٹ نِمہٕ بہٕ بیٚیہِ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ سارنٕے باسان کہِ کٲشِر زبان چھِ ختم گژھن واجیٚنۍ بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ کٲشِر زبان چھنہٕ تَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہِ یہِ گژھِ وٕنہِ ختم اللہ تعالیٰ رچھِ اَتھ ہمیشہِ کیازکہِ وٕنہِ تہِ چھِ أسۍ اکھ واریاہ تعداد لُکن ہُنٛد یِم کٲشِر پٲٹھۍ کتھ چھِ کران شہرس منٛز چھِ واریاہ چیلنجز ضروٗر مگر گامن منٛز چھِ وٕنہِ تہِ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران مگر شہرکٮ۪ن تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ تِم تہِ کرن پننٮ۪ن بچن آماد کہِ تِم کرن کٲشِر پٲٹھۍ کتھ اَڑٕ برٛونٛہٕے تہِ اگر کرن مگر کرُن چھُ ضروٗری یتھ یُس ییٚتٮ۪ن عنوان چھُ ماجہِ زٮ۪و تہٕ خواتیٖنن ہُنٛد ماجہِ زٮ۪و تہٕ خواتیٖنن ہُنٛد رول خواتیٖننٕے چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رول مگر المیہ چھُ یہِ کہِ یتھ سماجس منٛز اگر کینٛہہ بِدت چھِ مےٚ دیٖزیو معٲفی ییٚتہِ چھِ مےٚ ماجہِ بیٚنہِ تتھ منٛز چھُ خواتیٖنن ہُنٛد واریاہ رول کہِ یِم اَسہِ سمٲجی بِدت چھِ تتھ منٛز چھِ تِم برٛونٛہہ برٛونٛہہ گرن منٛز تِمن پرموٹ کران پوچھر دِوان کیازِ کہِ أمِس خاتوٗن چھُ باسان کہِ اگر بہٕ وَنو تۄہہِ
लकट मिसाल ये कि अगर आजकल प्राइवेट स्कूलन कुन रुझान ज्यादा अत मज खवातीन हूं असर दपान मे गई सोसाइटी मज स्टेटस कम कशर जबान तुम वो चाइना मज मैक्सिमम लुक चाइनीजी वन तिमन स्टेटस गसान कम कह अस क्या बासान अस स्टेटस गसान कम तो इसलिए माजन वाकई आज रोल खवातीन आज वाकई रोल कि तिम करन गर बचन आमाद कशर पे कत करनस ताकि यह कशर रोज न अडगुह कह यमो प्रोफेसर साहिबान मोन जन वारिया अहम रोल ये हालांकि तादाद कम काश यह कि आज गस छुट्टी ज्यादा आसान लुक तो बे वन बह लास्टस अकी कत कि प्रमोशन करान करान थोड़ा हेरी लेवल पे यह लक्चारसी पे अगर तुम वो दह वह पे असल पे बच्चे हेकान कत कर यह गोस अते पे कशर हेकुन वनित क्या बह वन प्रॉपर ट्रांसलेशन मोड सह अवेलेबल आसे तम खतर कोशिश करें अ गूगल ट्रांसलेशन मज आसन बे गि हर कुन लैंग्वेज मज कशर नेरुन युस न वनकस ग्लोबली अस नेरित हेकान कहीं मैं ये कर पाया मगर मैं उन साथ ये लफ्ज़ के बुनियाद के बल्कि आसु बड़ खुश की मैसेज मौजूद बशीर यासिर साहब बशीर दादा साहब बाकी तुम सही इंसान ये तेरे रिप्रेजेंट कर रसूल दिन सबस मोहम्मद नबी सबस ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि मैंने यहाँ आकर के उम्मीद किया जो हमारी मीरास मगर बहुत जिलों में उन्हें तंजोती ही कि अगर ये याद है इन सबस नौले क्योंकि साउथ हस्को रूद ज्यादा टूट के जोन अगर जोन रूद तो मगर हिम्मत से ज्यादा होती है कि जोन खुशकिस्मती सान नॉर्थ हस्को रूद तहरीक क्या ये गुरु इस बड़ा काल है कशर पे छवन उर्दू पे बेहतर बेहतर सर आज ये सालाना जो उर्स मनाया गया यहाँ पर उस हवाले से आप जानकारी दीजिए। अदबी मरकज़ कमराज जिसका क़याम 1971 में अमल में आया था और आज की तारीख़ में जिसका जश्न ज़री है जिसे गोल्डन जुबली भी कहते हैं ये सिलसिला जारी है। ये हमारी 41वीं सालाना कॉन्फ्रेंस अत कॉन्फ्रेंस हज खसूसियत कि आज कोर अमुक थीम सेशन माज ज़ेव तो तथ मज खवातीन हुंद रोल और मुकम्मल ऐवान सदारत सह खवातीन पे मुश्तमिल तो सारी तमन बोजन वाले यह कॉन्फ्रेंस अत मज तरफातों पे अदीब दानिश्वर शोराए किराम शामिल यमो अशर ज़बान हंद हवाले कत कर करारदाद सेशनस मज आई कशर ज़बान तो अदबस मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमिक पहलू तथ पे आई बहस मुबाहस करने तम करारदाद पास करना अम ऐवान के जरिए फेलिसिटेशन सेशन तथ मज सपुद यह क्या सैयद शुजात बुखारी तो अतीका बहन जी यम सबक सदर तो सबक नायब सदर अवल तिहद यादस मज खसूसी नंबर पन्ने रिसाल प्रवुक तैयार कोर्मुत तमिच रस्म रोनुमाई और शुक्रगुजार डिग्री कॉलेज बारामूला की इंतजामी पारसा फूड्स तिहद बाकी कह इदार प्रेस तो मीडिया वाबस्त लुक योर तशरीफ आवर सपद अदीबन शायरन हंद शुक्रगुजार यमो यह कॉन्फ्रेंस सठा बड़ कामयाब कॉन्फ्रेंस बन। आज अदबी मरकज़ कमराज अपनी 41वें सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग पूरे कश्मीर से उदबा शोरा और दानिश्वर हजरात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो शायर लोग हैं, अदीब हैं, जो हमारी मुख्तलिफ़ कलमकार लोग हैं या मुख्तलिफ़ हुनर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक प्लेटफार्म फराहम करना। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जो था वो था माज ज़ेव तो ख़वातीन हुंद रोल, यानी जो हमारी मादरी ज़ुबान है उसमें हमारी माँओं, बहनों और बेटियों का क्या रोल है, वो इस ज़ुबान को महफूज रखने में, इस ज़बान को दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी नस्ल तक पहुँचाने में क्या रोल अदा कर सकती हैं या करती हैं। तो ये कामयाब उस लिहाज से बहुत ही ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही कामयाब रही, उस लिहाज से कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। तो ख़वातीन का रोल तो ये भी
भी था ना ख़वातीन का रोल, तो वो क्या? ख़वातीन का रोल ये है कि जो भी आप जानते हैं कि हम आम कहते हैं कि किसी भी कामयाब मर्द की कामयाबी के पीछे जो हाथ होता है वो ख़वातीन का है। अगर हम इस ज़ुबान को कामयाब करेंगे, इस ज़बान को एक तरक्की याफ्ता ज़बान बनाना चाहेंगे, बना सकते हैं सिर्फ़ ख़वातीन की वजह से, ख़वातीन के ही रोल से। क्योंकि ख़वातीन ही वो है जो सबसे पहले एक बच्चे को मिलती है माँ की सूरत में, फिर बहन की सूरत में, फिर बेटी की सूरत में, ज़ौजा की सूरत में, किसी भी सूरत में जो है ख़वातीन से हमारा पाला पड़ता है। तो ख़वातीन अगर ये ज़ुबान अपनी ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए काम करेंगे तो एक कुदरती बात है कि इस ज़बान का फ़ायदा पहुँचेगा।